Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi. So, minggu ni kita sambung, okey. Kita sambung kita punya topik IP addressing untuk sambungan daripada subnetting yang kita buat hari tu. Okey, so minggu ni kita akan tengok apa yang kita panggil VLSM. Okey, untuk sambungan daripada kelas minggu keempat. So minggu ni dah minggu kelima lah kalau ikut jadual. Okay, so what is VLSM? Okay, VLSM stand for Variable Length Subnet Mask. Hari tu kita tengok IP addressing, kita tengok default subnet, kemudian kita pergi ke subnetting. Now subnetting tu kita akan jadikan dia sebagai saiz yang boleh berubah-ubah. Okey, saiz yang boleh kita ubah kalau based on kelas week 4 tu, kita tengok contoh kalau kita pinjam 4 bit, so 204. So 204 kita akan dapat 16 subnet. Okey, and dia punya host tu pun 4 bit, so 204 juga kita akan dapat. On each subnet akan ada 16, so 14 lah usable host. Tapi untuk variable length subnet, subnet yang kita pecah tu tak semestinya kita akan pecahkan sehingga 16 subnet. Mungkin kita perlukan subnet yang ada 16 host tu mungkin 5 je. Okay. Baki tu mungkin kita boleh kecilkan dia untuk kegunaan untuk kita resize balik subnet tu untuk kegunaan host yang mungkin kita nak pakai 2 host je, mungkin kita nak pakai 4 host je. Okay, so macam mana kita nak buat benda tu? Sebab itulah datangnya variable length subnet. So, variable length subnet must allow you much tighter control over your addressing scheme macam saya cerita tadi. If you use a class C address with a default subnet mask, you'll end up with one subnet containing 256 address. Ya, kalau kita guna class C, okay, menggunakan default subnet, kita akan dapat satu network, okay, satu subnet yang akan ada 256 address, 256 host yang kita boleh guna. By using VLSM, you can adjust the number of subnet and number of address depending on the specific need of your network. Okay, bila kita buat subnetting, kita dah adjust the number of subnet yang kita boleh buat daripada default subnet tu, sama ada kita pinjam sebelah kanan ataupun kita pinjam sebelah kiri. Okay, kalau kita pinjam sebelah kanan, so mungkin kita pinjam 1 ataupun 2, dia akan jadi daripada /24 mungkin /25, /26, /27. Kalau kita pinjam sebelah kiri, dia akan jadi dia akan reduce lah, dia akan jadi /23, /22, 21, 20 dan sebagainya. Tapi still lagi dia masih lagi subnet yang dia pecah tu, yang kita buat subnetting tu masih lagi even. Okay, masih lagi nilai yang sekata jumlah subnet yang based on that power of berapa kita borrow tu lah. Tapi by using VLSM, kita boleh adjust the number of subnet and number of address depending on the specific need of your network. The same rule apply to class B and class A lah. Class A dan class B. Tapi untuk mudah kita tengok, biasanya kita akan demo untuk kelas B lah. So, VLSM is supported by the following protocol: RIP version 2, OSPF, EGRP, Dual ISIS and BGP. So, no need to worry, kita boleh pakai VLSM lah dalam kita punya routing protokol, kita punya switching dan sebagainya.
You need to configure your router for variable rank subnet mask by setting up one of this protocol. So kita set routing guna this protocol, so kita boleh pakai VLSM. Then configure the subnet mask of the various interface in the IP address interface subcommand. So yang ni kita akan configure IP address dan subnet mask dia pada IP interface untuk device tu lah, router, switch dan sebagainya. So, what's the benefit of VLSM? VLSM allow efficient use of address space. So, katakan, contohlah kan, kita ada satu network yang cuma ada dua connection sahaja, yang kita perlukan hanya dua address, tapi based on kita buat subnetting sebelum ni, kita ada 16 address, 14 usable address untuk host, tapi kita cuma pakai dua. So lagi 12 tu kita akan bazirkan lah. Dah lah IPv4 ni dia punya IP tu sikit, is very limited. Lepas kemudian kita bazir. So yang kedua, allow the use of multiple subnet mask line. So bila kita buat VLSM, kita boleh pecah, kita boleh divide, kita boleh guna berulang kali on satu network tu. Kita akan ada banyak subnet mask lah, okay, daripada one default subnet. So kita boleh pecah into few more subnet yang dia punya size berbeza-beza ikut keperluan kita lah. So, break up an address block into a smaller custom block. So, daripada situ kita dah pecah. Then allow for root summarization. Yang ni dalam routing lah. Nanti bila kita dah masuk routing, nanti kita akan nampak lah. Provide more flexibility in network design. Yalah, bila kita dah boleh design kita punya network addressing dia ikut keperluan network kita. So kita dia lebih fleksibel lah daripada kita pakai subnetting yang biasa kita guna. Okay, then support hierarchical enterprise network lah. So bigger network will very much benefit from VLSM. So sebelum kita tengok VLSM, kita tengok classful subnetting. When you are subnetting an IP address for network, you have two options, either classful or classless. Classful subnetting is the simplest method. It also tend to be most wasteful because it use more address than are necessary. In classful subnetting, you use the same subnet mask for each subnet, and all the subnet has the same number of address in them. Tu yang kita belajar sebelum ni lah, yang kita buat subnetting tu. So, in this example, if you need 5 subnet, each one containing 30 hosts, so the serial connection will only need 2 address each. So you are wasting 28 usable address in each of the serial subnet range. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So dia perlukan 5 subnet. So each subnet contain 30 host. So kita akan pakai 32 lah. So kita akan pecah kepada 32. So dia akan ada 8 subnet. Sebab tu dia ada kat sini 8 subnet. Okay. Macam mana kita dapat ni nanti kita tengok. Okay. Slash 27 lah, sebab 8 203. Okay. 203. Kemudian okay. So this one we will require 30. So full lah dia akan pakai untuk this subnet. Kemudian yang ni cuma require 25. So 5 lagi tak ada siapa pakai. Mungkin kalau dia reserve 5 untuk new staff dan sebagainya, future upgrading untuk tambah lagi 5 staff, okay fine, tak ada masalah. 25 tambah lagi 5, so should be okay. Then this one ada 12, ada 18 kosong, so agak membazir lah kat sini.
Dan yang ni lagi membazir. Yang ni akan pakai dua sahaja, this point and this point, tapi kita reserve 30 IP address kat dia sebab kita buat subnetting ni, kita pecah kepada 8. So kita akan ada this one akan pakai satu new ID, this one another new ID. So dia akan ada dua. So ni baki 28 kat sini, sini ada baki 28 kat sini. So 56 IP address tak digunakan. Nak guna dekat mana? Yang ni cuma serial connection yang akan sambungkan from one router to another router. So kita dah membazir 56 IP address yang memang tak akan digunakan. Okay, so that is why classful subnetting untuk belajar tak ada masalah, tapi untuk real implementation will waste our resource, will waste our IP address. Kita ada device yang banyak untuk kita connect, okay? Kita ada device yang banyak untuk kita connect, tapi tak banyak device yang boleh connect pada kita punya network, sebab kita dah waste kita punya IP address ni kat tempat yang tidak sepatutnya. Mungkin kita ada satu lagi network yang mungkin bersambung kat sini ke, bersambung kat, mungkin ada satu lagi router kat sini. So kita akan pakai satu lagi serial, kemudian kita akan ada satu lagi address kita punya network kat sini lah. Tapi disebabkan kita dah bagi macam ni, so kita dah tak ada IP yang free untuk kita guna. Okay, so agak membazir. So classless addressing allow you to use different subnet mask and create subnet tailored to the number of user in each subnetwork. There are fewer wasted IP address using smaller network. So bila kita pakai classless subnetting, kita akan setiap network tu kita akan kira berapa banyak IP ataupun host yang akan connected to that network, and kita akan calculate to assign the subnet, the IP according to the required user or host yang kita akan specify pada setiap network tersebut. So in this example, you need a total of 5 subnet, okay, sama macam tadi, two containing 30 host, 30. Yang ni 25 sebab apa? Sebab kita boleh 32 ataupun 16. So ni akan jadi still 30. And one containing 12 host, yang ni, so 16 tolak 2, 14. So kita boleh cater untuk ni. And two serial connection that only require 2 usable address. So 2 kosong 2, 4. So 2 boleh pakai, 2 tak boleh pakai. So yang ni dengan yang ni. So yang ni dengan yang ni. So by adjusting the subnet mask, you can cut your address usage by almost half in this example. So kenapa dia kata half? Kita tengok kat sini. Yang ni /27, ni /27, ni /28, ni /30, ni /30. Okay, kita compare dengan classful ni, kita dah bahagi all according to semua sama size. Katakan yang ni kita pakai untuk research, yang ni kita pakai untuk marketing, yang ni kita pakai untuk record, ni kita pakai untuk this serial connection, yang ni kita pakai untuk this serial connection. So kita ada 1, 2, 3 subnet yang kita free, yang kita boleh guna untuk kita tambah lah, tapi itu saja. Okay, berbanding dengan classless yang kita buat, yang ni kita pakai research, ni kita pakai untuk marketing. So yang ni separuh, ada 16 host je kita pakai untuk record, part pakai kat sini, part pakai kat sini. So kita ada separuh yang free, kita ada 32 kat sini, kita ada
8. So 64 campur dengan 32 campur dengan 8, 40, ada 108 lagi IP yang kita boleh guna, yang kita boleh tambah network yang lain dan sebagainya. So ada kita akan dapat utilize kita punya resource secara optimum lah. Okay. So bila kita dah buat macam tu, so dia punya subnet range tu akan berubah lah. Okay. Bagi saya, cara yang paling senang untuk kita divide ni adalah menggunakan box method ni lah. Ni paling senang. Sebab apa? Kita nampak satu kotak ni is 256 lah. 0 until 1 until 255. Okay. So bila kita bahagi 2 is 128, 128. Bila kita bahagi lagi 2, this will be 64, this will be 64. 64 ni kita bagi 2, this is 32, this is 32. 32 ni kita bahagi 2, this will be 16. 16, this is 16. 16 ni kita bahagi 2, this will be 8. 8 ni kita bahagi 2, this will be 4, this will be 4. So, kita boleh utilize kita punya network lah. Daripada box method ni, kita boleh congak untuk kita buat kita punya subnet VLSM. So, the box method is a simple way to visualize the breakdown of subnet and address into smaller size. By shading or coloring in the box, you can easily break up your subnet into without overlapping your address. You can adjust each subnet to the correct size needed. So, start macam saya cerita tadi lah. Start from one big box, okay, one big box. Kemudian start with a square. The whole square is single subnet comprised of 256 hosts. Okay, this is one subnet /24. Split the box into half, you will get two subnet with 1 to 8. Okay, kita pinjam satu, okay, dia jadi /25. Okay. Divide the box into quarter, bagi 4, with you will get 4 subnet with 64 address. So this is pinjam 2. Okay. Satu ni dia akan dapat 64 host. Split each individual square, you will get 8. Ni kita akan dapat 8. Terpecah lagi kita akan dapat 16. Pecah lagi kita akan dapat 32. Pecah lagi kita akan dapat 64. The last split give you 64 subnet with 4 address each. So, kita tengok example VLSM addressing box method example 1. Using the network diagram and the information given, create an addressing scheme which utilize variable length subnet mask. Okay, show the subnet address and CIDR in the box below. Color or shade the subnet used in the box. This business will be using class C address 220.10.10.0. Remember to start with your largest group first. Okay, so network ni dia akan ada 2 subnet. Okay, dia akan ada 2 subnet yang dia akan pakai. Satu perlukan 60 host, satu perlukan 28 host. So 60 host ni dia akan dapat 64 lah. 64. Yang ni 28, kita akan pakai 32. So, satu big box ni, okay, satu box yang besar ni, kita pecah 2 adalah 128, 128. So, 128 ni kita pecah lagi 2, ni akan dapat 64. So, 64 ni akan cover untuk this one. Okay. 64 ni kita pecah lagi 2, kita akan dapat 32. So, 32 ni akan cover this one. Pasal tak yang ni /26, yang ni /27. Okay.
keseluruhan ni adalah slash 24. Kita potong sekali, dia dapat 25. Kita potong lagi, dia akan dapat 26. Kita potong lagi, dia akan dapat 27. Kalau kita potong lagi, dia akan dapat 28. Kita potong lagi, dapat 29. Terpotong lagi, dia akan dapat 30. So, yang paling kecil adalah slash 30. So, kita tengok the second example. Using the network diagram and information given, create an addressing scheme which utilize variable length subnet mask. Show the subnet address and CIDR in the box below. Color or shade the sub-subnet used in the box. This company will be using class C address 192.168.16.0. Remember to start with your largest group. Okay. Then apa-apa pun kita akan start dengan rangkaian network yang paling besar. Okay, so this one is 120 hosts. This one will use 2 hosts only, 2 ni je. This one will use 2 hosts only, 2 ni je. This one will be 60, this one will be 20. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5. So kita akan ada 5 network. 128. 120. So yang paling dekat dengan dia adalah 128 lah. So pecah 2. So this one is slash 25. Yalah, pecah 2 kan. 24 pecah sekali. So slash 25. So dia akan jadi slash 25 lah. Alright. Kemudian this one is 60 kan, 64 kan. Jadi daripada 192.168.16.0/25. Okay, the next ID will be, ni kita nampak ni 127 kan, 0 hingga 127. So 0 ni adalah network ID dia. 127 ni adalah dia punya broadcast ID. So dia akan start dengan 128 sebab tu kat sini .128. So dia pecah 2 kali, 1, 2, so slash 26 lah. Okay, so dia punya broadcast ID is 191. So 191 will start 192 kat the next one. So this one is 20, kita perlukan 32 lah. So sebab tu dia 32. So 192 hingga 223. Ni slash 27. Kemudian kita pergi ke ni. Yang ni dia potong sekali, potong 2 kali, potong 3 kali. So daripada slash 27 dia akan jadi slash 30. Okay, sebab tu dia slash 30. Kemudian 223 kan. So yang ni akan start 224. Berapa ni? 4 je kan. So 224 hingga 227. 224, 225, 226, 227. Okay. So 227. So the next one will start 228 slash 30. So box method ni paling senang untuk kita congak kita punya VLSM. Kita punya subnet. Kita punya subnet untuk kita bahagikan. Okay. Ni ada berapa example lah? Ada 6 example. Alright. So kita tengok example yang ketiga. Use the network diagram and the information given. Create an addressing scheme which utilize variable length subnet mask. Show the subnet address and CIDR in the box below. Color or shade the subnet used in the box. Okay. The company will be using class C address 192.10.10.0. Remember to start with your largest group first. So dia ada 1, dia ada 2, dia ada 3. Okay. So paling besar 60. 60, 1, 2. So this one will start first. 0. Sebab tu dia 0 kat sini. Potong 2 kali. So slash 26. Sehingga 63. So the next one will start with 64. 64 yang ni 64. Dia perlukan 25, so 32. So yang ni lah
32. So sampai 95. So the next one will start 96. So yang ni slash 30. So 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So sebab tu dapat slash 30. Kemudian dia akan start dengan 96, 96, 97, 98, 99. So sebab tu sampai 99. So this is quite easy lah. So yang baki ni adalah baki network yang tinggal yang kita boleh guna untuk kita punya nak tambah network ke future upgrade dan sebagainya. Right. Yang ni nampak punya serabut. Okay. Using the network diagram information given, create an adding scheme which utilize variable length subnet mask. Show the subnet address and CIDR in the box below. Color or shade the subnet box. So the company will using class C address 220.108.38.0. Remember to start with your largest group first. So kita ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Okay. Yang ni dia potong kecil. Supaya kita nampak semua box tu. Okay, tapi kita nak pakai 120, 128. So daripada 0 hingga 127 lah. So keseluruhan ni kita akan guna untuk this one. So sebab tu 0/25. So the next one is 50 host. So dia akan start dengan 128. Okay, kemudian 64 kan. So dia potong tengah ni. So sebab tu dia start dengan 128 hingga 191. Okay. So the next one is 25. 25 adalah 32. So ni 64. So yang bawah ni lah yang tinggal free kan. So potong 2. So dia akan start dengan 192/27. Alright. So this one is 30. So 30 dia tak pakai banyak. So dia akan pakai baki ni dia akan potong sekali. So ni dah potong 1, potong 2, potong 3, potong 4, potong 5. So sebab tu slash 30. So dia start dengan 224, okay, hingga 227. Kemudian this one akan start 228 hingga 231. So baki ni akan ada 1 slash 28, okay, dan satu lagi slash 29 yang free. Sebenarnya tak kisah pun kalau ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 lagi slash 30 pun boleh, bergantung kepada macam mana kita nak design kita punya network. Okay. So next example is using the network diagram and information given, create an adding scheme which utilize variable length subnet mask. Show the subnet address and CIDR in the box below. Color or shade the subnet used in the box. This company will be using class C 192.168.10.0. Remember to start with your largest group first. So always start with the largest, turun, kemudian turun yang kedua besar, ketiga, keempat, sampailah yang paling kecil untuk kita susun. So this one, ni yang paling besar, 115, kemudian 48, 23, 12, 2 dan 2. Okay, so samalah. Kalau 115, 128 lah. So this one, the whole separuh ni. So 0 hingga 127. This one. So yang kedua besar yang ni. So dia akan start 128. Ini perlukan 64. So ni jugalah. 128 hingga 191. Dan dia pergi kat sini. 191, so 192. So slash 27. Sebab dia dah 1, 2, 3. Okay, yang ni. 127. Kemudian next is 1, 2, 3, this one 4, 16. So yang ni dia potong satu lagi. So 223. So dia akan start 224/28. Last sekali 2 ni. So tinggal kotak ni kan. So dia akan potong. So ada 2 ni. So /30/30. Okay, so this will be the last example.
Using the network diagram and information given, create an arranging scheme with utilized variable length subnet mask, show the subnet address and CIDR in the box below, color or shade the subnet in used in the box. The company will using class C 192.168.24.0. Remember to start with your largest group first. Okay. So draw the necessary line. Kita tengok yang ni banyak ni. So kita ada paling besar this one 95, kemudian 34, 18, 12, 22. Okay. So 95 paling besar is still 128 lah. Yang ni jugalah. Sebab apa? Sebab bawah dia 64 je. So kita akan pakai yang ni. Dan next is 34. 32 tak cukup. So 34 will be 64. Yang ni jugalah. Tak membazir je. Nak buat macam mana? Itu yang ada. So kita still pakai 64. The next one is 18. 18 is 32. So yang ni. Dan 12 adalah 16. So ni slash 28. Dan last kali 2 ni lah. Slash 30, slash 30. So tinggal slash 29 yang free. Ada satu lagi 16. 16 host lah yang masih lagi free. Alright. So untuk VLSM, that's all untuk VLSM. Saya akan bagi your first assignment the next following week. So minggu ke-6 nanti masa kita masuk static routing. Okay, masa nak masuk static routing nanti saya akan bagi first assignment untuk buat subnetting and VLSM sambil kita belajar untuk static routing lah, default route dan sebagainya. So disebabkan macam saya cakap lah, minggu ni, hari ni saya sebenarnya ada kursus. So hopefully kelas hari ini membantu untuk memahamkan awak berkenaan dengan VLSM, Variable Length Subnet Mask. So untuk lebih faham sebenarnya perlu buat sendirilah, perlu buat kita based on diagram yang diberi dan kita cari, kita kira dan sebagainya. Tapi saya tak sempat nak prepare untuk assignment lah untuk awak sebab minggu ni ada 2 kelas straight, hari Sabtu dan hari ni hari Selasa. So untuk minggu ni saya just go through IP addressing and VLSM dulu. So the next following week kita akan sambung lah. So itu saja untuk minggu ni. Saya jumpa awak minggu hadapan. So tolong siapkan awak punya NetACAD lah. So ada 3 chapter yang saya dah buka. So that 3 chapter bersama dengan chapter exam should be complete by next week. 19 hari bulan tu kita akan start dengan topik yang baru dan kita akan start dengan awak punya first assignment. Sebab tu minggu ni saya tak bagi sangat assignment sebab saya nak awak go through that module in Cisco NetACAD, module 1, module 2 and module 3, and also complete the chapter exam of chapter 1, chapter 2 and chapter 3 in Cisco NetACAD. Okay, so that's all untuk hari ini. Assalamualaikum dan selamat tengah hari lah. Okay.